बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए मौजूदा हुकूमत जो है उसकी वजह से एक के बाद एक बुरी खबर आती है और ये इनके करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि चैम्पियन ट्रॉफी का जो मेज़बान था वो पाकिस्तान था और जो आखिरी तकरीब थी जहाँ पे इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली, तीसरी मरतबा वो जीते हैं। शानदार खेल उन्होंने खेला है और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो वहाँ जो तकरीब थी उसके अंदर से पाकिस्तान ही गायब था। यानी ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जो मुल्क मेज़बान है वो मुल्क ही फाइनल के बाद होने वाली तकरीब से, जो ट्रॉफी देने वाली तकरीब है, उससे गायब है। और ये सवाल शुएब अख्तर साहब ने सबसे पहले उठाया और फिर बहुत सारे लोग उसके बाद से अब तक इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे जी पीसीबी का नुमाइंदा ग्राउंड में मौजूद था लेकिन ना 3 में ना 13 में, यानी पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान ने करवाया, उसकी मेज़बानी की, इतना अरबों रुपया कौम का लगा दिया, जनाब नए स्टेडियम तैयार किए गए, ये कर दिया वो कर दिया, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब नाजरीन, एक और जो बुरी खबर है वो ये है कि इमरान खान की जमात पर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया और इसके अलावा कुछ और दावों के साथ पाकिस्तान को 2025 के लिए स्विस मॉनिटर की इंसानी हुकूक की वॉच लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ये पाकिस्तान में इंसानी हुकूक ठीक नहीं है, इसको डालो मॉनिटरिंग के अंदर और वॉच लिस्ट के अंदर इसको शामिल किया जाए, इसके ऊपर नजर रखी जाए। पाकिस्तान को लिस्ट में शामिल करने की वजह शहरी आज़ादी महदूद होना, इंसानी हुकूक के कारकुनों को हुकाम की जानिब से मनमाने तरीके से निशाना बनाना और सहाफ़ियों को काले कवानीन के जरिए दबाना, ये वो वजूहात हैं। यानी जैसे इन्होंने ये पीका का एक काला कानून बनाया है और उसके अलावा इन्होंने जो कुछ भी किया पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, सियासी जमातों के कारकुनों के साथ, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी तरह टारगेट किया है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो जिसमें शहरी आज़ादियों में तेज़ी से कमी का सामना करने वाले ममालिक की एक फहरिस्त है और स्विस ने अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान की हैसियत को दबाया हुआ करार दिया। ये एक घुटन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में जो है वो हालात ठीक नहीं है। और साथ ये भी बताया गया कि क्रैकडाउन का इन्होंने मुशाहिदा किया जो सियासी मुखालिफिन के एहतजाज के खिलाफ हुआ है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों बल्कि ये तो हैं, और उन पर मुबहम और हद से ज़्यादा वसी कवानीन के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। दहशतगर्दियों के मुकदमे इन्होंने कारकुनों के ऊपर कर दिए। हुक्काम ने मुजाहिरीन की नकलो हरकत को रोकने के लिए अहम शाहराहों और रस्तों को बंद कर दिया। ये मुहज़्ज़ब दुनिया में बुरी बात समझी जाती है कि अगर मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए कहीं से गुजरना चाहते हैं तो उन्हें रूट फराहम किया जाता है, ना कि वहाँ पर कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं। तो मुहज़्ज़ब दुनिया में इसको बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इट्स अ न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे तो मरियम नवाज और बिलावल और फजलुर रहमान ये सारे इस्लामाबाद आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तहरीक लब्बैक आ सकती है, आकर बैठ सकती है, एहतजाज कर सकती है। एक दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तारुल कादरी साहब आ सकते हैं, आकर बैठ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आपको हरकत भी नहीं करने देगी। हाँ, पंजाब हुकूमत जो है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, शरीफ खानदान, उसको ये हथकंडे आते हैं। वो ये कोशिशें पहले भी करते रहे हैं। जब तारुल कादरी साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद उनके पूरे वो मदरसे को और घर को और उन सारे इलाके को जो लाहौर में फैसल टाउन का है, उसको कंटेनरों के साथ दीवारें खड़ी करके इन्होंने घेर लिया था। उस दौर में भी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब बड़े एक्टिव थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे पंजाब के, तो इन्होंने ऐसा किया था उस दौर में। इनका ये एक वतीरा है, ये खुद भी ये काम करते हैं। नाज़रीन, अब ये तो आ गया एक मामला कि पाकिस्तान के हवाले से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जो कुछ भी सियासी जमात के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या सहाफ़ियों के साथ या जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ या वकला हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है और जो जुल्म और बर्बरियत है उसके ऊपर आलमी इदारे एक एक करके बात कर रहे हैं। एक और वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया। बड़ी तफसीली कहानी है और इसमें मारंग बलूच साहिबा का भी जिक्र है कि उनके साथ जुल्म किया गया। इसके अंदर जो है वो एक जिक्र है ईमान ज़ैनब बाज़ारी साहिबा का कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें परेशान किया गया। वो इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं और वो बतौर वकील पिसे हुए तबकात के मुकदमात लड़ती हैं या जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और साथ मॉनिटर ने कहा कि सिंध और बलोच नस्ल के लोगों के एहतजाज को हुकाम की जानिब से जबर का सामना करना पड़ा। ये वाक़यात शहरी आज़ादियों को बरकरार रखने के पाकिस्तान के वादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अब नाज़रीन, एक और खबर है, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो एक खिताब किया है पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से। एक तो खिताब के अंदर बड़ी लेदे हुई है। खिताब के अंदर क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि जरदारी साहब ने कहा कि हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा। देखें जरदारी साहब, अगर आप अवाम को, आपसे कोई भी उम्मीद होती तो अवाम आपको वोट डाल देती। अवाम को आपसे उम्मीद ही नहीं है।
آپ ان امیدوں پہ پورا اترنا چاہتے ہیں عوام کی جو امیدیں عوام کو آپ سے ہے ہی نہیں. عوام کو آپ سے صرف یہ امید ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے. عوام نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آپ کو جعلی فارم 47 کے اوپر لا کر اقتدار میں بٹھایا گیا. اس کے بعد جعلی فارم 47 والے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے سارے وہ اکٹھے کر کے ووٹ شوٹ آپ جعلی صدر پاکستان بن گئے. اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی جعلی فارم 47 کے اوپر آئے اور جعلی فارم 47 والی اسمبلی کے اوپر وہ وزیر اعظم بن گئے. اسی طرح آپ نے سندھ میں اپنی حکومت بنا لی, بلوچستان میں اپنی حکومت بنا لی اور پنجاب کے اندر مریم نواز کی حکومت بنا دی گئی. تو یہ آپ نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہے. لیکن زرداری صاحب نے سندھ کی آواز سنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے سیاست کرنی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ سندھ ان کا مورچہ ہے. جب بھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ جا کے سندھ میں چھپ جاتے ہیں. اب جناب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی انہوں نے مخالفت کر دی. اس تجویز کی میں بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا. حکومت کو کہتا ہوں کہ یہ تجویز ترک کر دے. یہ جناب زرداری صاحب نے کہا ہے. لیکن زرداری صاحب کے خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. تحریک انصاف کہتی جی ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے تو ہم انہیں بولنے کا موقع نہیں دیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ. انہوں نے وہاں پہ بہت نعرے لگائے. سب سے زیادہ جو نعرے لگے وہ اردلی کے نعرے لگے. اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیورٹ نعرہ ہے وہ لگاتے رہے مریم کے پاپا چور ہیں, مریم کے پاپا چور ہیں. یہ نعرہ بہت دفعہ لگایا گیا قومی اسمبلی میں. اور اس کے بعد قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں اور وہ لگتے ہیں نہ وہ باغی نہ غدار. قیدی نمبر 804, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. تو یہ نعرے لگتے ہیں. تو زرداری صاحب نے بڑی تکلیف کے اندر بڑی مشکل سے کانوں کے اوپر وہ چڑھا کے ہیڈ فون وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے تقریر کی ہے. لیکن شدید نعرے بازی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں میری اب تک کی انفارمیشن کے مطابق میں اس میں مزید کنفرمیشن لے رہا ہوں. جو اطلاعات میرے پاس آئی وہ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ, کیونکہ جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ آن لائن شرکت کرتے تھے, غالباً ان کی شرکت نہیں ہوئی. لیکن جن لوگوں کی شرکت ہوئی ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر پاکستان میں موجود ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے. کچھ عام فیصلے ہیں ان کا جو لبے لباب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اب کرنے کیا جا رہی ہے. تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو دوبارہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے جا رہی ہے اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. ہوا کیا یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ کل رات جو سیاسی کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے جا کر دوبارہ ملاقات کی جائے اور عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اس وقت مذاکرات کا کہا جب 26 نومبر کا قتل عام ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر لیں, وہ بھی پارٹی کے بار بار کہنے پر. اور بعد میں عمران خان صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ بیٹھو اور فیصلہ کرو یا بتاؤ مجھے کہ ان مذاکرات سے کیا حاصل ہوا. ان مذاکرات کے نتیجے میں 26 نومبر کا قتل عام جو ہے اس معاملے پہ کافی حد تک مٹی پڑ گئی. وہ معاملہ بالکل ڈاؤن چلا گیا. 26 نومبر کے قتل عام کے اوپر جو معاملہ اٹھا ہوا تھا وہ ان مذاکرات کے نیچے دبنا شروع ہو گیا. دوسرا, عمران خان صاحب نے جو ریمیٹنسز کے حوالے سے ایک کال دی تھی کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے, وہ کافی حد تک کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات بھی کر رہی تھی. تو اوورسیز پاکستانی میں ایک میسج گیا کہ جناب حکومت کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر رہی ہے. تیسرا, یہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ترستی رہتی ہے, تحریک انصافی حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی اور حکومت میں ایک کانفیڈنس آیا کہ وہ حکومت کے اندر ہے. آپ غور کریں تو ان مذاکرات سے پہلے حکومت کا اعتماد نہیں تھا, نہ انہوں نے کابینہ کے ممبرز کی تعداد بڑھائی تھی, نہ ان میں اتنا کانفیڈنس تھا, نہ وہ اتنے کھل کر سامنے آتے تھے. لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پہ حکومت کے ساتھ بیٹھی, جو کہ ایک اچھی بات ہے, مذاکرات کرنے چاہیے, لیکن اس سے حکومت کے اعتماد میں اضافہ ہوا, حکومت تگڑی ہوئی ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات اس لیے ختم کر دیے کہ یار آپ ڈیڈ لائن دے دیں, اس ڈیڈ لائن تک اگر یہ ہمارے مطالبات پورے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. مطالبات کیا تھے؟ دو, کہ جو سیاسی نوعیت کے قیدی ہیں جن کو بند کیا ہوا ہے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ, انہیں جو ہے وہ رہائی دی جائے. اور دوسرا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی پر اور 26 نومبر کے قتل عام پہ. تو ان دونوں مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور جب مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو پھر عمران خان صاحب نے مذاکرات کینسل کر دیے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عید کے بعد, بجائے اس کے کہ یہ میں قیادت کی بات بتا رہا ہوں, انہیں یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد بجائے اس کے کہ احتجاج کی طرف جائے یا ایک احتجاج کی کال دی جائے, کرنا یہ چاہیے کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے اندر انگیج ہو جانا چاہیے. میری دانش میں شاید یہ ٹرک کی بتی ہے جو عمران خان صاحب کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. لیکن فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے جیل کے اندر سے بیٹھ کے کہ انہوں نے مذاکرات کی طرف جانا یا نہیں جانا. اس میں جو عام ترین پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل ہوئے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, باقی پارٹی کے جو سینئر عہدیدار ہیں وہ سارے شامل ہیں. اچھا, اس میں کیا عمران خان صاحب راضی ہو جائیں گے, یہ ایک سوال ہے. تو میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ خان صاحب کو راضی کرنا ذرا مشکل ہے. ان کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے یا حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کیے جائیں.
حالانکہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ مذاکرات کیے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ پہلے مذاکرات ختم ہی نہ ہونے دیتی، کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتی۔ نمبر 2، اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہے گی تو اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی تو یہ حکومت ہے، تو حکومت پھر انیشیٹ کرے گی اس معاملے کو کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں فلاں چیزیں دینا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مجھے نہیں لگتا کوئی دلچسپی ہے، انہیں خاصا کانفیڈنس آیا ہے پچھلے مذاکرات کے بعد، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب کو مذاکرات کی طرف مبینہ طور پہ لے کر جانا چاہتی ہے، جو میرے سورس نے مجھے بتایا ہے۔ اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عید کے بعد تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا سے بات چیت میں دعویٰ کیا کہ یہ 10 لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے، یہ مؤخر کر دیں گے اس احتجاج کو۔ وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو نکال ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی میں نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے بغیر کوئی بندہ نہیں نکلے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور اشارہ کیا، اور یہ انہوں نے ٹھیک بات کی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سر پہ ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کی جتنی مقبولیت ہے تو ہر حال میں گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننی چاہیے۔ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت باشعور لوگ ہیں، بڑے شاندار لوگ ہیں، اور وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، اور ان میں اتفاق بھی بہت ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان بہت بڑی تعداد میں عمران خان اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ تو اگر یہ ایم ڈبلیو ایم کا اور عمران خان صاحب کا اتحاد کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ الیکشن ٹھیک طریقے سے مینج کر کے لڑتا ہے تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر سکتی ہے۔ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ دوسرے نمبر کی پارٹی بھی نہیں ہے، وہاں دوسرے نمبر پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے گی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی، جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت گراؤنڈ ہے گلگت بلتستان کا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا توتی بولتا ہے، ایسے میں وہاں پہ نا دھاندلی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ووٹر کم ہیں اور جتنے لوگ ہیں وہ سارے بڑے باشعور ہیں، تو وہ اگر پاکستان تحریک انصاف مینج ٹھیک طریقے سے کر لے اور وہاں کمپین ٹھیک طریقے سے چلا لے اور اپنے امیدوار جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چن لے تو پاکستان تحریک انصاف سٹیٹ اوے گلگت بلتستان میں الیکشن جیت سکتی ہے۔ ناظرین، فیصل چودھری صاحب نے ایک اور چیز کی گواہی دی ہے۔ فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو میں نے خود کہا تھا کہ بنی گالا کی آفر ہے، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، وہ کوئی ڈیل کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے عمران خان کو اٹک جیل میں بیرون ملک شفٹ ہونے کی آفر بھی دی گئی، جو انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ دیکھیں عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے مقابلہ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت سے مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا، مشکلات ہے تو سہ لیں گے، لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور اس حکومت کو تسلیم نہ کریں کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے۔ اب عمران خان جیل میں بیٹھ کے سختیاں برداشت کر کے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت جیل ہے عمران خان کی، اتنی سخت جیل پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی نے نہیں کاٹی۔ نواز شریف جب بھی جیل گئے تو نظر آتے تھے، ان کی آواز سنائی دیتی تھی، ان کی تصویر دکھائی دیتی تھی، نواز شریف صاحب کو باہر لایا جاتا تھا، بار بار سامنے دکھایا جاتا تھا، بیمار ہو کے آرام سے اسپتال بھی آ جاتے تھے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ڈٹ کے جیل کاٹ رہا ہے۔ آج تک آپ کو عمران خان صاحب کی ایک مرتبہ بھی شکل نہیں دکھائی گئی، ایک مرتبہ بھی عمران خان کی آواز نہیں سنائی گئی۔ سرکار نے ایسا بندوبست کیا، گزشتہ 1.5 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ عمران خان نہ کسی کو دکھائی دے نہ کسی کو سنائی دے۔ تو اتنی سخت جیل آج تک کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کاٹی۔ سیاسی لیڈر کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے، لوگ اسے دیکھ نہ سکیں، اس کی آواز نہ سن سکیں۔ لیکن اب جو لیڈر ہوتا ہے جب وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس وقت وہ چاہتا ہے کہ وہ پبلک کو نظر آئے۔ لیکن عمران خان صاحب سے یہ والی سہولت بھی چھین لی گئی ہے۔ اور حکومت کی دوسری ترجیحات کیا ہے، یہ آپ سن کے ایک اور خبر حیران ہو جائیں گے۔ 92 نیوز کے بیورو چیف ہیں اور انہوں نے ایک خبر دی ہے، طارق عزیز صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے وزراء کے لیے منسٹر انکلیو میں بنگلوں کی الاٹمنٹ، یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا، بنگلے نہیں مل رہے تھے منسٹر انکلیو میں، تو وہاں پہ جو گھسپیٹیے گھسے ہوئے نکالنے کے لیے خواجہ حسن صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور وزیر ہی اتنے زیادہ ہو گئے کہ رہائش گاہیں کم پڑ گئی ہیں۔ تو بہرحال اب ان کی گاڑیوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ وزراء نے کہا جی کہ ہم نے چھوٹے ماڈل کی گاڑیاں نہیں لینی یا پرانے ماڈل کی گاڑیاں نہیں لینی، ہمیں زبردست قسم کی اپ ٹو ڈیٹ گاڑیاں ملنی چاہیے۔ تو اس پہ طارق عزیز صاحب بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے اور 30 نئی گاڑیوں کی خریداری کی اطلاعات ہیں۔ اندازہ کیجئے آپ، پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان قرضے سے چلنے والا ملک ہے، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے کتنے پتلے حالات ہیں۔ ایسے وقت میں بھی پاکستان کی حکومت کے چونچلے کیا ہیں کہ وزراء کو نئی گاڑیاں لے کر دینی ہے، بہترین لگژری گھروں کے اندر ان کو شفٹ کرنا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، یہ اس طرح پاکستان چلا رہے ہیں۔ ناظرین، عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور باقاعدہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جس سے اس نظام کو بڑی پرابلم ہے۔
एक तो वो बड़ा एक्टिवली पूरे पंजाब में मूव कर रही हैं। अभी जो पता चला कि वो चकवाल में और तलागंग के इलाकों में गई हैं, वहाँ जाके उन्होंने पार्टी की तंजीम से मुलाकात की, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की गई उनको इकट्ठा किया। इससे पहले वो मंडी बहाउद्दीन भी गई थी, जो किया गया था। आलिया हमदा साहिबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की है पार्टी में, और इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि पंजाब भर में जिसके घर में भी पुलिस और नामालूम अफराद दाखिल हों या जिसकी भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, वो फौरी तौर पे पुलिस को दरखास्त देगा, और जो दरखास्त नहीं देगा उसका केस माना ही नहीं जाएगा कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है। यानी पंजाब में जिसके घर के अंदर भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नामालूम अफराद या पुलिस या कोई एजेंसियां पामाल करें, वो फौरी तौर पे बाउंड है कि वो अपनी पार्टी को इतला देगा तहरीरी तौर पे, और तहरीरी तौर पे वो बंदा पुलिस को एप्लीकेशन देगा, इंतजामिया को, हुकूमत को या पुलिस को, इदारों को। अच्छा, पुलिस इसमें एफआईआर तो काटेगी नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन वो एप्लीकेशन बाद में चली जाएगी अदालत में, और अदालत के अंदर ये केस पेंडिंग हो जाएगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, और ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये पुलिस हो गई, ये सब लोग नौकरी पेशा लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, बहुत ज़्यादा बुज़दिल होते हैं। इन्हें ज़रा सा भी शक हो जाए ना कि इन्हें अगले दौर में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, तो ये कभी भी गलती नहीं करते और कानून नहीं तोड़ते। ये इसलिए कानून तोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्ट नहीं कर रही। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी ब्यूरोक्रेट्स की शक्लें निकाल के सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर दी थी ना, कि ये इनके माँ बाप भी देख लें, इनके बच्चे भी देख लें, ये सब देखें कि इनके ये जो सपूत है ख़ानदान के, ये किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, ये किस तरह लोगों को पीस रहे हैं, ये किस तरह लोगों का जीना हराम किया हुआ है इन्होंने, या कैसे इन्होंने धांधली की है, तो इन ब्यूरोक्रेट्स को मुसीबत बन गई थी। ये रिक्वेस्टें करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डरना शुरू हो गए थे कि हमें ये काम नहीं करना। तो ये चीज़ें हुई हैं माजी में। अब मेरे ख्याल में ये एक अच्छी ऑप्शन है कि जिसके घर भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, वो फौरी तौर पे जो है वो पुलिस को दरखास्त दे और बाद में अदालत के अंदर दरखास्त दे, और ये मामला चलता रहे। पीटीआई की हुकूमत एक दिन तो आनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता आप हमेशा उनको बाहर रखें, तो ये ब्यूरोक्रेट खुमियादा भुगतेंगे, और ये एस्टैब्लिशमेंट कभी पीछे मुड़ के देखेगी भी नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्टिंग बात। एस्टैब्लिशमेंट ने जिन ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी के साथ ज्यादती की थी मुशर्रफ के दौर में, बाद में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब इक्तदार में आए थे, तो उन्होंने चुन चुन के उन ब्यूरोक्रेट से बदले लिए थे। और मजे की बात यह है कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उन ब्यूरोक्रेट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। तो आज जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी पुलिस वाले हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के आलाकार बन के गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रहे हैं, वो इस बात को याद रखें कि कल को एस्टैब्लिशमेंट के लोग उनका टेलीफोन भी नहीं उठाएंगे, और वो बेचारे मिन्नतें करते रहेंगे कि हमें बचाओ, और उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। नाज़रीन, मेरे पास और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन गुजरावाला से एक ऑडियो वीडियो हमारे पास आई है। मैं वो ऑडियो का एक हिस्सा आपको सुना देता हूँ, वो आप सुन लीजिए पहले कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है गरीबों के साथ, गरीब लोगों की ज़मीनें कैसे ली जा रही हैं। अच्छा, इसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये नहीं है, हो सकता है कोई सेक्शन सुक्शन लगा के ज़मीनें ले ली हो ज़बरदस्ती, डीएचए के लिए सड़कें निकालने के लिए रस्ते निकाले जाते हैं ऐसे, लेकिन ये ज़रखेज़ ज़मीनें हैं जहाँ पे ये डीएचए और बनाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। वो नौजवान बेचारा कह क्या रहा है, ज़रा उसकी आप बात सुने। डीएचए गुजरांवाला कैंट बदोई साइयां दे विच वाकिया डीएचए ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਂਦੇ ਪਈ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3-4 ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਣਕ ਕੋਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡੀਐਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਕੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, और भी है इसमें काफ़ी, बेचारा अपना रो रहा है ये नौजवान, और ये शेयर की है ऑडियो वीडियो अरसलान बलोच साहब ने, ये अपने मोबाइल से वीडियो बना के ये कह रहा है जी कि, और ये दरखेज़ ज़मीनें हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपने ग्रीन इनिशिएटिव लेकर आना है, ग्रीन इनकलाब आप लेकर आना चाहते हैं, जैसा कि आर्मी चीफ कह रहे थे कि पंजाब के अंदर, तो चोलिस्तान की बजाय ये इलाके ज़्यादा बेहतर थे। ये दरखेज़ ज़मीनें हैं,
یہاں پہ آپ کے پاس پہلے سے ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے, صدیوں سے یہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے, اور نہری زمینیں ہیں, شاندار زمینیں ہیں, زرخیز زمینیں ہیں, تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم سوسائٹیز کاٹ دیتے ہیں یا پلاٹوں سے پیسہ بنا لیتے ہیں, اور وہ جو ایریاز ریگستان بن چکے ہیں وہاں پہ ہم نہریں لے کر جا رہے ہیں. اس پہ زرداری صاحب نے بھی ویسے اب اعتراض کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.